बेकार ने सेठी मुड़ी बोलले से ये ऊपर ग्राइंडर ऊपर नहीं अछि हला प्रवर्ती कर की मतलब माने खाइबो ना गेंडा कोडरा टाउन किना लगे हाथ तो लगे दे नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माननकु स्वागत करूछि आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग रे कहूँ देखि पारथिबे ये होछि हमर गेंडा आज पूरा गेंडा तरकारी हेबो सामुका एटी सब हंस भी आसी गला माने गेंडा छोड़े पई देखि पारथिबे केमती माने लागी पड़ुछि हंस पूरा गेंडा कोड़े बारे से चुपा उम्पा सब खाइ दउछि ना कोन नहीं खाली अंडाडुछि नै कोडी अछंती तो देखि पारथिबे ये होछंती गेंडा आमे याकू माने कोन कहबी ताको गरम पानी रे सिजेई की ताको तार जे ई अंशटा या खोली जाइछि तो याकू आमे पूरा इना छड़ा हो कंटा साहाय्य रे ये देखि पारथिबे ये होछि सामुका गेंडा सब छड़ा आइ सारलेनी ते माने देखुथिबे केमती छड़ौछंती से माने देखिले माने जोटा सिजेई नथिले पानी रे माने शीघ्र बाहरिबो नै अधा सेमती छिकी ये करंती जे माने छेचिला मानकु माने बहुत माने एठी ये अंश रहि जाय तो सेथि पय आमे सिजेई देइछु तो देखि पारथिबे केमती कोन आज गेंडा तरकारी हेबो मु देखेबी आपण मानकु तो फुल वीडियो आपण देखिबे निश्चित एपटरे हमरो धान सुखा भी चालीछि एपटरे हमरो गेंडा छोड़ा चालीछि सेपटरे छुआ हमरो मोबाइल रे देखुछि सेपटरे हमरो कुकुर पूरा बुलुछि आ बेल्ट पिंधी की पूरा बुलुछि सिए कुकुर आ शंकर ए शंकर आए दगी हां हां डगी शंकर डगी पड़ी आसीबो ना पड़ी आसलानी शंकरटा पूरा अड़सुआटा आसी किसी काम करिवो नै खाली खाइबो पूरा पेटै किना सुइबो आ नै हंसटा को दियो हंसटा छोड़ी बसी नाइ कोन पय ताको टिके दउन से टिके खाइबो बेसी खाइबो नै खाली हैं की भाई पुरीबो ना वर्तमान हमर गेंडा धुआ धुई हे जाउछि तो धुआ धुई हे सारला परे आमे याको मसला फसला देकी खसिबो तो देखिबे आपण माने केमती करूछु पूरा देसी स्टाइल रे गेंडा तरकारी हेबो आजी आ गेंडा मिसे ना कोन आ प्याज टिके दे रसुण टिके दे पूरा लंका मंका मिसेक टिके ग्राइंडिंग कर दबा मसलाटा कर दबा नै ना एटा गुंडो कर दबा तापर सेगुडा को फ्राई कर दबा तापरे तरकारी करबा ना देखि पारथिबे एतकी आमे रसुण प्याज मिसेउछु तो बेसी भी नाही तो अल्प टिके अछि सेति पे आमे एतकी मिसेई दोछु एडजस्ट करी की तरकारी हेबो या पंडा छुआ दिटा बेकार ने सेठी मुड़ी बोलले से ये ऊपर ग्राइंडर ऊपर नहीं अछि हला प्रवर्ती कर की मतलब माने खाइबो ना गेंडा कोडरा टाउन किना लगे हाथ तो लगे दे मैंने मसला फसला वर्तमान रेडी हे गला वर्तमान एबे फ्राई चलिबो तो केमती फ्राई कराबो टिके देखि देबा टिके फ्राई होबो ना नच पड़ना जेकोन जीव तो भी
ହେଟ୍ ଯାଉ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଏତେ ଦୂରିଆ ଏ ବନ୍ଧଟା ଆଉ ଦୂରିଆ ନାହିଁ ନା ହେଟ୍ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦେଲୁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗେଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମର ସେଇଆଡ଼େ ସେ ବିଶୁଗଡ଼ା ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ଏଥର ନାହିଁ ବୋଧେ ନାହିଁ ଆଗରେ ବେଶୀ ନା ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ନା ଗାଧେଇବୁନି ଗାଧେଇବୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଖାଲି କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆରାମ ସେ ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ପୁରା ଆମେ ସେଇଦିନ ମାନେ ବେଶୀ କୁଳେଇଲୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନା ଆହୁରି ରହିଗଲା ସେଇ ଯୋଉଠି ପାଣି ପାଣି ଥିଲା ସେଇଆଡେ ତାପରେ ସେଇ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଗଲା ଦଳି ଚକଟି ଦେନୁ ନହେଲେ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରାଏ ନାଇଁ କଲେ ପୁରା ଆଇଁଷାଣି ବାସନା ଖାଇ ପିଛା ଖାଇତେ ମନ ହବ ନାହିଁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ହୁଁ ଲୋକ ଗୁଡା ମାନେ ସେମିତି ମିଶେଇ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ ନାଇଁ ନା ମସଲା ପୁରା କଷିଦେମେ ସେଇ ଉପରେ ଉପରେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ରାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଖସିକି ତାକୁ ପକା ହବ ନା ମସଲା ପୁରା ଆମର ଖସି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବଡା ମିଶେଇବୁ କାରଣ ଆଇଁଷ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଖଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଣ୍ଡା ମିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ଇଏ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନା ଖସା ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇଦବା ନା ସବୁ ତ ସିଝିଛି ଖାଲି ନା ଗରମ କରି ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିଦେବା କଥା ନାଇଁ ନା ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବଡା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସୁପର ଡୁପର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯୋଉ ଆମର ସେଇଆଡେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ନା କଣ ଏଇଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ